जय जगन्नाथ सांग मैंने गुड मॉर्निंग। तो आज गोटे नुआ ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। तो आज हूँ मो बुढ़ा माँ श्राद्ध वर्षिकिया। बर्तमान नना आसीगला पिंड पड़ो। तो देखिपे मुझे गाधे पूरा फ्रेश हो जाइए। चलतु बर्तमान पूजा स्टार्ट हो। चलते देखा आग को कौन हो। जदि चैनल को नुआ आसवे तो सब्सक्राइब लाइक करके जी। चलतु ब्लॉग टी कंटिन्यू। दादा बर्तमान पूरा चिकण चाकण होुआड़े गोटे बाहर ले बोधे जी मनोभूमि बर्तमान कुआड़े जी कौटी जीव साउड़। हाँ ठीक है चलते देखा पूजा स्टार्ट है। पूजा स्टार्ट हो गलानी एबे बरा नना आसिला आरंभ होला एबे अभिग्रमस्तु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजा आगच्छन्तु महाभागा पितृलोक फलप्रद जे चतुर्विदेशा देशाविधान भगवतवास्तु पितृपिण्डदाने तस्मै सदायं बुद्धि मुसरमयि मुसाले उदकं सदा बुद्धिः दपिनो अनादि मुखं लेपभागे तस्मै सदायं बुद्धिः विष्णु नवदादि पूर्वक गुण विधि विशेषण विशिष्टाय पुण्यहा पुण्यकाश्यमित्र सर्वेस्पदा विप्रो पितामह प्रभिना प्राण बलुदान पिंडदाने तस्मै क्षीरखंड पंचामृत तस्मै सुरा बुद्धि उत्साग्रे उदकं सुनां बुद्धि नंदी मुखं हतब्दि लेपभाग संगमस्य महापुण्य पवित्र पावनासन आपद हरते नित्यो लक्ष्मी वसति सर्वदा। कॉफी रेडी चली नना कॉफी पकई देलु नना बर्तमान कॉफी जाऊँगी। कॉफी पीबे बर्तमान ब्रेक टाइम। समस्त द्वारा चलो ना हेलो तू बाहर गई पिंड दिया सरीगला बर्तमान हांडी शाल रखा हांडी शाल कौन पाई रखते पिंड पुणी बुझा जीव माने माने पितृ पिता को पिंड दिया हला सेटा गोड़िया रे बुझा हो भक्तास्तिवाड़ा धर देवद्वारा श्रीवस्य गंगाधर धनुधार्य धराधर्म कीर्तिमायो दश श्री हतुगानमय पुत्र महालक्ष्मी प्रयुजतो जनधाता बृहस्पति चावल पड़ू मुंडे देखिए श्राद्ध पका सरीगला। बर्तमान रोषे भाष स्टार्ट हम कौन कौन आइटम हो देखु। बर्तमान मत भोक लगे खाऊ देखिपार कौन खाऊ पकोड़ी पियाज खाई गुलुगुला अच्छी खाली गुलुगुला भी खाईदे आ बर्तमान कॉफी करा चली। तापर कॉफी टे पीदे बॉडी पूरा फ्रेश हो माइंड फ्रेश। तापर देखा आगू कौन कौन हो। कॉफी पीबार व्यस्त पीदे टे कॉफी मस्त कॉफीटा पूजा सरीगला। बर्तमान नना भी पलि गले। नना खाली दौड़ी बर्तमान रुटी आलू कषा हम खाइबा तो आलू गोटा चली
ଅଟା ବି ଆସିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ରାତିରେ ଖାଇବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାପା ହେରିକା ଆଗରେ ପଳେଇ ଗଲେଣି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। मार्केट आज पहुँच गलु। चलतु बर्तमान किणाकिणी करवा कौन कौन हो देखु। चलतु ब्लॉग टी कंटिन्यू करवा। रामनवमी केमती सजा है। तो यहाँ हूँ गोपालपुर मार्केट। बर्तमान टे ठंडा पी दवा कहीं बहुत गरम हो। बर्तमान ठंडा प्यास होगा। आम बर्तमान ग्रोसरी किनापी जाऊँ। ग्रोसरी किणिकी बर्तमान आम पलैबा। चलतु कौन कौन नौ देखु। आमर सब किसी किणाकिणी सरीगला। बर्तमान आम घर को जीवु। चलतु जा घर को। रामनवमी तो चलते राम को दर्शन भी करवा। राम मंदिर देखी पार्थे बर्तमान देखी पार्थ यहाँ हूँ राम मंदिर। चलते भीतर को जीवा राम को दर्शन करवा। आज श्री रामनवमी जदि राम को दर्शन न कले जीवन रही वृथा। चलते बर्तमान राम को दर्शन आपण मानक करैबी। देखी पार्थ यहाँ हूँ मंदिर एंट्री गेट। पूजा सामग्री सब बिक्री होती। देखिपार तो यहाँ हूँ मंदिर। आज पूजा अर्चना पूरा धूमधाम चली। देखिपार
ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ରାମନବମୀ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଆଜି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମୟୂରଟି ବହୁତ ଦିନରୁ ରହିଛି। ଏଇଠି ଫଙ୍କସନ୍ ବୋଧେ ହବ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ସଜା ହେଇଛି। ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର, ନହେଲେ ବୋଧେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ, ନହେଲେ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ସବୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମହାଶୟ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ, ଟାକଲା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଛୁଟି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯାହା ସବୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଘରକୁ, କାହିଁକିନା ଘରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା, ଘରେ ଗଲେ ଦେଖା ହେବ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବସିଥିଲି। ତ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକାର କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ଅଛି ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଟି ଆଳୁ କଷା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ଉଠିଲି, ଯିଏ ବି ଉଠିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିକି ଖାଇକି କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାତି ରୋଷେଇ ପାଇଁ କଟାକଟି ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଶାଗ ଆଳୁ କଟା ହଉଛି, ବାଇଗଣ ଆଉ ଭିତରେ ସବୁ ଶାଗ କଟା ହେଇକି ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗ କଟା ହେଇକି ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲ୍ଲି ପାଇଁ ରେଡି ଚାଲିଛି, ସୋୟାବିନ୍ ଚିଲ୍ଲି। ଏଠି ରୋଷେଇ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଇଦେନି ଏପଟର ମୁଁ ଧରିକି ଆସୁଛି ଆଉ ଅନେକ ପଟାରେ ବସିକି କାଟୁଛି। ଟମାଟୋ କାଟିବା ପାଇଁ, ଟମାଟୋ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କାଟିବି, ଚିଲ୍ଲି ହବ, ଚିଲ୍ଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଖାଇବା ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। এটা ଡାଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖଟା, এটা ଘାଣ୍ଟ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଶାଗ, এটা କ'ଣ ଅଛି, এটা ଚିଲ୍ଲି। ସବୁ ରେଡି, ଖାଲି ଖାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ନ ଆସିବେ ତ ଜିନିଷ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ଯିବ। ଘାଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 12:05। ମୁଁ ଏଡିଟିଂ କରୁଥିଲି ତ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଡ କରିନାହିଁ। ତ ସେ ଯାହା ବି ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେଇଗଲା। ତ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।